रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लाम विद फ़ौज़िया। आज मेरा जो टॉपिक है वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा, स्टोरी ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान पाक में आपका जिक्र सूरह बकरा, सूरह अनाम, सूरह अंबिया, सूरह नमल और सूरह सबा में आया है। अल्लाह ताला ने आपको भी नबूवत और बादशाहत दोनों अता की थी। इंसानों के अलावा जिन, हवा और जानवर भी आपके ताबे कर दिए थे। आप उन सब की बोलियां भी समझते थे और बोलते भी थे। आपके ज़माने में बनी इसराइल को बहुत बड़ी बड़ाई हासिल हुई जो उससे पहले कभी ना हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बावजूद इतनी ताकत और सल्तनत की अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। उनको दुनिया की बड़े से बड़ी चीज़ भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप आला दर्जे के घोड़ों को देख रहे थे। उनके देखते देखते असर की नमाज को देर हो गई। आपने उनको फिर बुलाया और उनकी पिंडलियाँ और गर्दनें काट डाली ताकि जिनकी मोहब्बत ने अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया उनको ख़त्म कर दिया जाए। एक दफ़ा का जिक्र है, आप अपनी फ़ौजों के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। चलते चलते चूंटियों की वादी में पहुँचे। एक चूंटी ने कहा, अपने अपने घरों में चले जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें तबाह कर दें और उन्हें उसी की खबर ना हो। आप चूंटी की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि ए अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को दी है, और ऐसी नेक काम करूं जिनसे तू खुश हो, और अपनी मेहरबानी से मेरे मरने के बाद मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर। एक दफ़ा का जिक्र है, आपने परिंदों की हाज़िरी की तो उसमें हुदहुद नज़र नहीं आया। आपने फरमाया कि उसकी गैर मौजूदगी, उसकी गैर हाज़िरी पर हमको सख्त उनको सज़ा देंगे या ज़ब्ह करेंगे, वरना उस गैर हाज़िरी की वजह हमें बयान करके बताएं। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया। उसने अर्ज़ किया कि सबा के शहर से बिल्कुल सही खबर ले आया हूँ। मैंने एक औरत देखी है जो वहाँ हुकूमत करती है। उसके पास हर किस्म का सामान है। उसका बहुत बड़ा तख्त है। मलका और उसकी कौम के लोग सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनको सीधे रास्ते से रोक दिया है। हुदहुद ने बयान ख़त्म किया तो आपने उस मलका के नाम ख़त लिखा। ख़त में ये लिखा था कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमसे सरकशी ना करो और फरमाबरदारी होकर हमारे दरबार में हाजिर हो। और फरमाया कि इस सभा की मलका के पास ये ले जाओ, फिर देखो वहाँ से क्या जवाब मिलता है। सभा की मलका ने, जिसका नाम बल्कीस था, ये ख़त अपने दरबारियों को पढ़कर सुनाया और उनसे पूछा कि तुम उनके बाबत क्या कहती हो। सब ने एक जवाब दिया कि हम बड़े ताकतवर वाले और बड़े हैं, वैसे आपका इख्तियार है जो हुक्म दे। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा ही ये भी है करेंगे। मैं उनके पास कुछ तोहफे भेज कर देखती हूँ वो एलची क्या जवाब देते हैं। जब एलची तोहफे लेकर आए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे तोहफे तुम ही को मुबारक हो, तुम उन्हें वापस ले जाओ। जब एलची ने वापस जाकर बल्कीस से हज़रत सुलेमान की बातें कहीं तो वो दरबार में हाजिर होने की तैयारियां करने लगी। एलची के वापस जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार वालों को हुक्म दिया कि मलका के तख्त को हमारे पास लाकर हाजिर करो। एक बड़ा देव बोला
کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر ایک شخص اور کے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی تخت ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے ہیں اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پانچے اوپر اٹھائے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھولیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ عرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی اے اللہ، میں نے تو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھی۔ ان کو جو بھی حکم دیتا تھا وہ سب ان کا حکم کرتے تھے، مگر آپ غریبوں کی بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکڑیاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے تھے، دن میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی آپ کی زندگی تھی۔ ہمیں اس قصہ سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں مال، دولت، بادشاہت، ملکیت دیکھ کر غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کے ساتھ کھانا کھائیں، اپنی محنت کی روزی کمائیں، ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، نہ کہ اکڑ جائیں اور اللہ کو بھول جائیں اور نہ ہی اللہ کی عبادت کریں، بلکہ ہمیں اس فرض کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ہمیں بادشاہ کیا ہے، ہمیں حاکم مقرر کیا ہے، تو اب ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، نہ کہ ان عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔